Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. This is today's inspiration from Isaiah 66 and verse 15. Inspirasi hari ini dari Yesaya 66 ayat 13. As one whom his mother comforts, so will I comfort you, and you'll be comforted in Jerusalem. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Here the Bible tells, Di sini Alkitab God mengatakan, will comfort like a mother. Tuhan akan menghibur seperti seorang ibu. Why he compares like a mother? Kenapa ia membandingkan dengan seorang ibu? A mother has got a different way of approach to the child, Karena seorang ibu punya cara tersendiri dalam pendekatannya kepada anak. even from being conceived. Bahkan sejak masih dalam kandungan. The father knows the Ayah. mother is pregnant, Mengetahui ibu istrinya sedang hamil. maybe only slowly tap the child womb and maybe kiss the womb or something. Ya mungkin hanya ya usap-usap perut ibunya atau mencium perut ibu dari anak itu. But the mother, Tapi ibu dari anak ini when she's conceived, saat ia mengandung, her hormones and enzymes, everything undergo change. hormon, enzim semuanya mengalami perubahan. As per certain research, Sesuai penelitian tertentu, almost 1,300 chemical changes happens in a body. hampir 1.300 perubahan kimia tubuh dalam tubuh ibu hamil. So that's why Itu sebabnya she gets confused, she vomits, and she gets high blood pressure, low blood pressure, thyroid, and all kind of complications. seorang ibu saat hamil mengalami banyak komplikasi. Ada yang muntah-muntah, ada yang tiroidnya aktif, dan sebagainya, berbagai komplikasi. If you take the blood of a pregnant woman and give to a man, he might die because his body chemical is different from what the woman has got during the pregnancy. Bahkan darah seorang ibu yang sedang hamil apabila diinjeksi ke seorang laki-laki, bisa jadi laki-laki itu tidak akan kuat. Because Karena the woman carries and undergoes all these things for the child. seorang ibu mengalami itu semua demi dan untuk anaknya. The child is awake, but the mother Anaknya has to bangun, tapi ibunya harus tidur. sleep. Oh, it's kicking. Tapi di dalam perut dia tendang-tendang. Cannot sleep. Left side, right side. Perut menjadi besar, susah ibu tidur madep kiri atau madep kanan, susah. The mother comes first. Tapi ibunya terus menghibur, menenangkan. In fact, the Jewish woman, Bahkan wanita-wanita Yahudi, they don't know mathematics. They don't like mathematics. And they don't understand mathematics. meskipun misalkan mereka nggak ngerti matematika dan nggak suka, But tapi they they study mathematics, and they always work mathematics so that the child's brain will grow. demi anaknya, ibu hamil di Israel rela-rela belajar matematika supaya anaknya di dalam perut ikut belajar. So they comfort the baby right from Mereka small. menenangkan bayinya dari And they masih pray. kecil. Berdoa And bagi some- bayinya. Many pastors, their wives and the children, I know that they speak in tongues and they comfort the baby. Ya, berbahasa roh menenangkan anaknya. When they grow up, Saat mereka they bertumbuh, become naughty. anaknya menjadi bandel, The father becomes straight bapaknya menjadi straight, because keras. the fathers are disciplined people. Karena ayah itu untuk mendisiplin. But the mother doesn't bother about discipline. Tapi ibu tidak terlalu memperhatikan She only kedisiplinan. wants to show the love. Dia hanya ingin menunjukkan So kasih. what the child does? Jadi apa yang dilakukan anaknya, Don't do again lah. jangan lakukan Don't lagi ya do. nak. But the father is straight. Tapi ayah biasanya lebih tegas. Even though the end is really the same, they wanted to have the same. Meskipun pada akhirnya juga tujuannya sama. But the Tetapi mother always comforts. ibu selalu menenangkan. That's why God does. Itu sebabnya Tuhan I will mengatakan, comfort you. aku akan menghiburmu, menenangkanmu seperti seorang ibu. That's why sometimes Kadang-kadang people become very naughty, anak-anak yang menjadi sangat and if nakal, God loves them, kalau Tuhan mengasihinya, then what happens?
Apa yang terjadi? He allows certain problems so that they cannot do anything and they have to come to God. Tuhan izinkan suatu masalah sehingga mereka tidak bisa berkutik dan akhirnya cuma bisa kembali kepada Tuhan. And then God tells, okay, it's okay. Dan It's okay, Tuhan He'll comfort you. akan menenangkan dan memberi jalan keluar. Hallelujah. Haleluya. God comforts you. Tuhan akan menenangkan Whatever is your problem. dan menghiburmu. Apapun Whatever masalahmu is the situation. atau situasi yang sedang kau hadapi, God. datanglah pada Depend on Tuhan. God. Bergantunglah Trust on padanya. God. Percayalah Give your way padanya. to God. Serahkan jalanmu And padanya. He'll comfort you and carry you and lead you like a child. Dan ia akan menenangkanmu, menghiburmu, menggendongmu seperti seorang ibu menggendong anaknya. We pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. We look for your comfort in this life. Tuhan, kami mencari penghiburan daripadamu di dalam hidup There ini. are so many problems, Begitu banyak masalah ya Tuhan. recessions, Resesi and so many things happening. dan around banyak us. hal terjadi di seluruh dunia. God, comfort your children. Tapi Tuhan, By your love, by hiburkanlah your grace, anak-anakmu dengan kasih-Mu, karuniamu, dan segala yang baik in darimu. the name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.